Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini. So for today's video, we will go through subtopic 5.3, Introduction to Advanced Material. For the subtopic 5.3, there are three learning outcomes, which are define advanced materials, describe the advantage of advanced material, and discuss examples and applications of advanced material. The examples are nanomaterial, superalloy, smart material, and composites. So we will go through these three learning outcomes in this video. Okay, so what is advanced material? Advanced material means material with engineered properties created through the development of specialized processing and synthesis technology, including ceramics, high value added metals, electronic materials, composites, polymers, and biomaterials. So basically, this advanced material adalah material yang direka, yang dicipta oleh manusia melalui pelbagai proses yang melibatkan sintesis of the teknologi ataupun proses-proses yang tertentu supaya kita dapat menghasilkan material lebih advanced. So advanced material means it will improve in terms of physical properties such as weight, strength, malleability, conductivity, corrosion resistance, durability. So basically, through the engineering process, we will improve the materials in terms of these properties. So these advanced materials have numerous applications in the manufacturing industry and medical fields. So there are 4 advanced materials that we will look on this video. The first one is nanomaterial, the second one is superalloy, composites, and smart material. So basically, advanced material ni adalah material yang direka oleh manusia supaya dapat menghasilkan satu material yang properties dia sangat baguslah, yang sangat sesuai, yang boleh digunakan secara meluas dalam apa-apa bidang, dalam apa-apa industri sekalipun. Okay, so kita tengok pada nanomaterials. So what is nanomaterial? So nanomaterial can be defined as material possessing at minimum one external dimension measuring 1 to 100 nanometer. So bila kita sebut perkataan nano, so maksudnya we have the materials but in nano size. Mana benda tu sangat kecil. Okay, so that is the nanomaterials. So nanomaterials ni boleh occur naturally, yang mana nanoparticle produced during volcanic eruptions, created as the byproduct of combustion reactions, or be produced purposefully through engineering to perform a specialized function. So basically nanomaterials ini boleh berlaku secara natural, yang mana berlaku proses yang volcanic eruptions ataupun melalui proses yang kita specializekan lah, yang proses yang kita buat untuk menghasilkan nanomaterials ni. Proses ni sama ada buat combustion reactions ataupun melalui specialized function lah. Okay, so this nanomaterial can exist in different form such as particles, tube, powders, coating, and etc. So maksudnya nanomaterial ni banyak jenis lah kita boleh jumpa. Kita panggil dia nanomaterial. So nanomaterial can be metals, can be ceramics, can be polymer or composite material. So boleh pelbagai bentuk, yang mana nanomaterial adalah satu material yang sangat kecil. So apa itu application of nanomaterial? So because of this nanomaterial is very light, it's very small, so banyaklah dia punya kegunaan dia dan banyak dia punya kelebihan dia lah. So antara applicationnya adalah baseball bats, yang mana nanomaterial ni di salah satu bentuknya adalah carbon nanotube. So dengan penggunaan carbon nanotube ni membuatkan kita punya lighter lah, dia punya bat pemukul tu lebih ringan lah. Lepas tu satu lagi adalah antimicrobial nanotechnology, yang mana digunakan dalam towels ataupun mats oleh orang sukan, dapat menghalang illness, prevent the illness yang disebabkan oleh bakteria. Selain itu kita ada juga mobile pigment nanoparticles, yang mana mobile pigment nanoparticles ni dia akan inject the particles into the material of the soldier uniform supaya boleh menyamar lah. Mana baju askar-askar tu lebih sesuai untuk kita buat camouflage lah. Lepas tu carbon nanotube ni juga digunakan pada aircraft wing, yang mana yang di join together with the aerospace grade composites. And then the last one is
nanomaterial juga digunakan as coating self-cleaning surfaces, yang mana they seal film of water, dia akan remove the dirt and essentially clean the plastic garden chairs. So akan lebih mudahkan untuk pembersihan lah. So apa kelebihan nanomaterial ni? So nanomaterial dia adalah extremely small size. So bila dia small size, dia offer various different advantages lah. So banyak kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh nanomaterials ni. Lepas tu we can tailor according to desired requirement for the specific applications. Kita boleh tentukan. So kita boleh guna this nanomaterial ikut kita punya keperluan, ikut specific the application lah. High porosity, which again increase demand for their use in the multitude of industries. So this nanomaterial dia banyak lubang-lubang pori-pori tu lah, lubang-lubang kecil tu, mana buatkan dia lebih berguna lah. So dia juga adalah efficient energy generation, cost effective, and increase in the accuracy of the construction of electronic circuit on an atomic level. Sebab dia sangat kecil, so penggunaan dia dalam electronic circuit, electronic device sangat meluas lah. Sebab kita nak menghasilkan barang-barang teknologi yang barang-barang elektronik and small size. So this nanomaterial sangat membantu lah. So large surface to volume useful for various purpose. So nanomaterial bila dia saiz kecil, maksudnya dia punya surface contact to the something tu lebih besar. Large surface lah. Large surface untuk contact. So bila large surface to the contact, dia sangat berguna lah. Contohnya kalau kita kalau in term of medical field, so kita tahu kalau contoh ada orang tu dia sakit diabetes type 1, di mana dia perlu cucuk insulin tu. So insulin tu dia ubat, tapi kita punya antibody, kalau kita inject something yang badan kita tak familiar, antibody kita akan melawan benda tu. So macam mana kita nak atasi, macam mana kita nak buatkan supaya antibody kita tu dapat terima ubat tu? So kita gunakan nanomaterial ni lah. So maksudnya kita inject the small size of the ubat-ubat tu supaya kita punya antibody tak sedar kewujudan benda tu lah. So itulah salah satu purpose this nanomaterial. Seterusnya kita tengok pada super alloy. Okay, so super alloy kat sini adalah the super alloy or high performance alloy are alloy that exhibit excellent mechanical strength and creep resistance at high temperatures, good surface stability and corrosion and oxidation resistant. So kita tahu alloy ni banyaklah kelebihannya, mana kita dah pernah tengok pada topik 5.1 metallics. So alloy ni banyak kelebihannya, tapi bila super alloy maksudnya dia lebih extra dia punya mechanical strength lah, exhibit excellent mechanical strength. Dia punya kelebihan dia lebih banyak lah. Okay, so this super alloy development has depended heavily on both chemical and process innovation. So super alloy ni develop high temperature strength through solid strengthening and precipitation strengthening from secondary phase precipitates such as gamma prime and carbides. So they are very high temperature strength lah. Lepas tu dia juga adalah oxidation corrosion resistant, yang mana oxidation corrosion resistant ni di-provide oleh aluminium dan juga chromium. So antara contoh-contoh super alloy adalah Hester alloy, Inconel, Wasp alloy, Ring alloys, Harness alloy, Ink alloy, TMS alloy and CMSX single crystal alloy. So kalau awak Google, awak tengok banyaklah contoh-contoh penggunaan this super alloy lah dekat kita punya sekeliling lah. So apa itu kelebihan, advantages of super alloy? So bila the super, which is we know, they possess really good mechanical strength, they exhibit excellent resistance to thermal creep deformations. So walaupun mana diperlukan suhu yang sangat tinggi lah untuk membentuk dia, so dapat resistant lah to the thermal creep, and they also have a good surface stability with superior resistance to corrosion or oxidation. Dia tak mudah nak berkarat, tak mudah nak oxidize. So contoh application of the super alloy digunakan dekat aerospace turbine blades, dekat jets dengan rockets engine lah. So dekat sini kita tahu bila engine kan panas, so dia gunakan dekat blades ni, so lebih tahan lah. Marine industry, iaitu dekat submarines, chemical processing industry, nuclear reactor, heat exchanger tubing, industrial gas turbine. So banyaklah penggunaan super alloy, so which is you can have a look in the Google, in the YouTube.
Okay, so the next one is the composites. So kita tengok apa itu composites. Composite adalah material made from two or more metallic materials and or non-metallic materials. So dia adalah gabungan, gabungan metallic materials dengan metallic dengan metallic ataupun metallic dengan non-metallic lah. Dia tak kisah, dia adalah gabungan materials yang mana bila bergabung it has significantly different physical or chemical properties which remain separate and distinct on a microscopic level within the finishes structure. So bila bergabung, so dia punya properties yang akan different lah. So different materials are suitable for the different applications. So biasanya kita bentuk ni, kita gabungkan ni, dia bila contoh metallic dengan metallic bergabung, dia sesuai untuk application lain. Bila compare dengan metallic dengan non-metallic bergabung, dia mungkin dia sesuai untuk application lain lah. So maksudnya gabungan tu depends pada application tu jugalah. So in composite materials, so there are two categories of constituent materials. There are matrix and reinforcement. So reinforcement impart its special mechanical and physical properties to enhance the matrix properties. So untuk composite material, kita tahu dia adalah hasil gabungan dua material yang berbeza, dua atau lebih. So ada matrix dengan reinforcement. So reinforcement ni adalah yang mana reinforcement tu bahan besar yang kita guna supaya dia dapat impart dia punya special mechanical dan physical properties lah, untuk kita tingkatkan dia punya properties tu. So matrix ni pula, matrix ni akan bind the fiber reinforcement, transfer load between the fibers, give the composite component in its net shape and determine its surface quality. As composite material, it may be a polymer, ceramic, metal or carbon. Sorry. So matrix dia akan bind together the fiber reinforcement. Kalau reinforcement tadi dia akan supply the properties, the special mechanical or physical properties. The matrix ni akan bind the reinforcement together lah. Okay, so composite dia categorized two different levels. The first level based on the matrix constituents such as PMCS, MMCS dan CMCS. Yang mana second level derived from the matrix constituent forms such as particulate reinforced composite, flake composite, fiber reinforced composite and laminate composite. So those level of the composite awak boleh cuba tengok dekat YouTube ataupun dekat Google lah to get the more information lah. Saya tak akan explain lebih. Cuma ni contohnya, contoh polymer matrix composite PMCS macam ni. Yang mana kalau metal matrix composite MMCS macam ni pula. Kalau CMCS adalah ni contoh application je lah. Okay, so ni pun kalau kita tengok contoh composite, kita we have the particulate composites, flake composites, laminated composites, fiber reinforced composites. So cara kita combine join the material pun berbeza lah, depends pada penggunaan kita lah. Kita nak guna composite for what applications. So itu antara examples of the advanced material. So ini pula ni various type of advanced material, saya sentuh sikit lah. Macam kita tengok tadi, we have the advanced composites, we have the alloy. So this one is shape memory alloy and polymer. We also have the advanced coating, superconductor, lightweight materials, self-healing materials, electroactive polymers and piezoelectric materials. So ni adalah contoh-contoh jenis-jenis advanced material yang kita ada sekarang. Ini contoh pula dekat aerospace. Yang mana dekat aerospace ni kita gunakan shape memory wire. So shape memory wire ni bantu untuk bantu untuk kapal terbang tu. Okay, efficient and reliable of operating this flap is of critical importance in aircraft maneuverability. Membantu kita punya kapal terbang ataupun kita punya aerospace untuk bergeraklah, dia punya sayap dia tu lah, untuk lebih bend lah. Ini pula biomedical. So mana kita ada bond plate yang dibuat daripada shape memory alloy yang kita tanam dalam kita punya badan lah. If anything happen kan, we use this bond plate to untuk reduce recovery time and mencepatkan proses penyembuhan lah, untuk kurangkan juga kita punya sakit kalau ada tulang patah ataupun retak kat mana-mana lah. Ini pun contoh juga penggunaan dekat dalam biomedical yang mana kita menggunakan shape memory alloy untuk blood clot filter. Saya tak akan go through semua ni, extra saja untuk kita lebih tahu. Lepas tu kita juga gunakan contohnya lain, advanced material digunakan dalam energy juga, yang mana
kita menggunakan konsep piezoelectric materials. So piezoelectric materials ni digunakan dekat Jepun, iaitu dekat East Japan Railway Company, yang mana East Japan Railway Company JR East ni dia install piezoelectric pads ni dekat lantai, yang mana dekat tiket gates untuk tiket tu dekat Tokyo. Supaya kenapa dia letak piezoelectric pad tu? Sebab dia nak jimatkan energi. Macam mana boleh jimatkan energi tu? Okay, dia macam bila kita letak pad tu dekat lantai, so bila ramai-ramai orang pijak piezoelectric materials tu, dia akan menghasilkan elektrik lah. So dia adalah punya proses dia from the piezoelectric pad tu, dia punya proses macam how it is convert into the electricity. Tapi electricity yang di-convert daripada piezoelectric pads tu digunakan untuk power facilities such as lighting, automatic ticket gates in the station. So boleh jimatkan sangat banyak lah energi dekat dalam railway tu. Lepas tu contoh seterusnya digunakan juga dekat dalam pakaian clothing, iaitu ni kalau kita tengok ni adalah jaket lah. Jaket yang mana Smart Textile. Smart Textile ni digunakan untuk prevent the elderly from fracture ataupun height shock absorbance lah. Ni biasanya kalau kita tengok biasanya pelumba-pelumba pakai lah kan, sebab dia nak prevent lah kalau contoh ada accident ke apa, so badan kita still okay lah. Lepas tu kita ada juga water repellent textile, iaitu super hydrophobic property. So macam juga ni jaket ni, kalau walaupun hujan ke berpeluh ke, dia tak menyerap air. Dia tak menyerap air. Lepas tu ni telecommunications juga, yang mana self-healing phone casing. So ini kalau kita tengok ni brand LG. Brand LG ni dia dah keluarkan satu casing yang mana self-healing polymer. Dia menggunakan self-healing polymer supaya yang mana dia prevent scratch on the phone casing. Kalau ada scratch dekat phone casing tu, dia boleh pulih sendiri, self-healing. So itu adalah contoh advanced material, penggunaan advanced materials. Okay. So kita ada so itu adalah contoh-contohnya. Kalau that's all for the advanced material. So if you have any question, you can just text me and ask me. So we will continue in the next video for the next subtopic, which is 5.4 smart material. So thank you.